Og sunod usab nga bula. Letter Z, 53. Letter Z, 53. 53. Sunod nga bula. Letter N, 31. 31. Letter N. Ikapila nga bula. Ano to? Alang sa burner. Sunod nga bula, letter V. Number 8. Letter V. 8. Posimbay. Letter V. 8. Ano na sab? Sunod nga bula, letter O. 61. Letter O. 61. Oops. Sunod no sab nga bula. Static na pre. Letter I. Nagdoble ang 2. 22. Sugo. Letter I. 22. Sunod nga bula. Letter V. Number 9. 9. Letter V. 9. At sunod na mula, letter O. 63. 63, letter O. O, 63. Sunod na mula, letter Z. 52. 52, 52. At sunod na mula, ano na sab? Letter V. Number 7. Letter V. Dobla? Bingo lagi, bingo. Ayaw! Ano yan ang sunod nga bula? Letter B. 14. Letter B. 14. Hoy! Video na! Happy birthday, Daigang! Bula, letter Z. 47. Papa ni mo. 47. Letter Z. Kasi handa ninyo. Juan, isa koletsyon. O sunod na sa bula. Letter I. 18. Oh, dili. Hi, dili video kay padasa sa kuan, ipadasa. Hoy, video ni oy. Oh, video ni. Nag-isa na may. May nag-isa na may. Nag-isa ka na may. Lagi, ay sama, ay sama. May Chris. Letter I. 23. 23. O ganyan sab. Sunod na bula. Letter N. 41. Letter N. 41. 41. Layo pa. Sunod. Ano na sab? Ang sunod na bula. 32. 32. Letter N. 32. Claro. Basta san. Barato kayo. Sunod na sab nga bula. Letter I. Ha? 28. Kadaot na oy. Letter I. 28. May gamit. 28. Sunod nga bula. Letter O. 63. 63. Letter O. O ganun na sab. Ang sunod nga bula. Letter V. 5. Letter V. 5. 5. Letter V. 5. Single. Sunod nga bula. Letter Z. 46. Letter G. 46. 46. Claro. Ano yan, Sab? Ang sunod na bula. Letter V. Number 2. Letter V. 2.
O, ganyan na sa pagsunod na bula. Letter O, 75. Letter O, 75. 75. Video man ni oy. Maswerte sa letter U. Ano yan sab ang sunod nga bula? Letter N, 40. Letter N, 40. 40. Ay katawa. Letter N, 40. United States of America. Oops, so ganyan na sab. Letter N lang gihapon. 38. Letter N, 38. Kapit na. Gamay na lang. Letter 8. O, ganyan na sab. Sunod na bula. Letter I, 20. 20. Letter I. Gamay na lang yun. Alam sa paswerte sa ating ikalawang premyo. Sunod na bula. Letter N. Criteria nga yan na alam. 36. Kalo na gun mo. 36. Letter N. Nadulit man sa niya. 36. Oops, sunod na mula. Letter N lang yapon. Ang ani, ang 24. Ano lagi video ba? 34. Dire ka lang, Letter N. Dire. Sunod na mula. Hapit na gid. Letter O. Ang kuan ba ang 62. home kit at black kit Letter na O. kay 62. putol kay siguro napindot siguro na niya. 60. So Raisa man nagkuan. Sunod na mula. Letter B. Number 1. Letter B. Ono. Oops, sabi na si ate. Kamay lang. Maswerte hay. Sunod na bula. In. Letter Z. Z, 45.